अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरह कहफ के बारे में। क्यों जुमा के दिन खास तौर पर सूरह कहफ को पढ़ने के लिए कहा गया है, या सूरह जुमा की वो शुरू की शुरुआत की जो 1 से लेके 10 आयात हैं, उनके बारे में ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने ये 10 आयतें याद की, हिफ्स की, जो पढ़ता रहा वो दज्जाल के फितने से महफूज होगा। तो ऐसी क्या बातें हैं, कौन सी क्या चीज है सूरह कहफ की जो हमें दज्जाल के फितनों से बचा सकती है, बचाएगी? क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो सूरह कहफ की शुरुआत की 10 आयत हिफ्स कर ले या पढ़ता रहेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो आइए हम समझते हैं कि दज्जाल के सूरह कहफ में किन फितनों का जिक्र है और इसका दज्जाल से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। तो देखें, सूरह कहफ में हमारे लिए 4 अहम सबक हैं। पहला सबक हमारे लिए ये है कि अल्लाह हमें हमारे ईमान से आजमाता है, कि ईमान से आजमाता है कि जैसा उसने असहाबे कहफ में के मतलब असहाबे कहफ के गार वाले लोगों को जिन्हें ने मतलब जो आजमाए गए थे अपने ईमान से, उन्होंने वो गांव वो शहर छोड़ दिया था और अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में पनाह ले ली थी और अल्लाह ताला ने उनके ईमान की हिफाजत भी की है। तो पहला सबक यही है कि अल्लाह हमें हमारे ईमान से आजमाता है ताकि हम भी देख लें और वो भी, हमारा रब भी देख ले कि हम अपनी जबानों के और अपने दावों के कितने सच्चे हैं। और फिर जब हम उस आजमाइश में साबित कदम रहते हैं, पूरे उतरते हैं और डगमगाते नहीं है, तो अल्लाह ऐसे तरीकों से हमारी मदद फरमाता है ना कि जो इंसानी समझ से बाहर है। बिल्कुल असहाबे कहफ में, जो गार में जिन लोगों ने पनाह ली थी अपने ईमान को बचाने के लिए ली थी ना, सूरह कहफ हमें ये बताती है। सेकंड है कि जो दूसरा सबक है वो है सूरह कहफ हमें ये सिखाती है कि वो मालो दौलत सिर्फ नेमतें नहीं है, मालो दौलत हमारी आजमाइशें भी हैं। हमें मालो दौलत देकर आजमाया भी जाता है कि हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। यही के मतलब हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जो भी खैर है, जो भी भलाई है, वो अल्लाह की रजा से, अल्लाह ही की सबब से, अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। और अगर हम चाहें कि वो भलाई वो खैर हमारे पास हमेशा मौजूद हो, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। हमें अल्लाह का कसरत से शुक्र अदा करना है, बहुत शुक्र अदा करना है वो भला, और ताकि वो हमारे हाथ से ना जाए। और हमें अपनी नेमतों में आजिज रहना चाहिए यानी तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मतलब ये तो मैंने किया है। नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। तो हमें हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें कोई चीज अल्लाह ने दी है, हमें मिली है, माल है, दौलत है, नेमतें हैं, औलादे हैं, या कुछ भी है, घर गाड़ी बंगला, दौलत शौहरत इज्जत, तो हर एक चीज में अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। कि जैसे यहाँ सूरह कहफ में दो बाग वालों का किस्सा बयान किया गया है ना, कि अगर तुम शुक्र अदा करते, वो बाग वो तकब्बुर कर लेता है, दूसरा एक शख्स तो मतलब अल्लाह की हम्द बयान करता है, दूसरा शख्स तकब्बुर कर लेता है, तो दूसरे वाले शख्स का बाग अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। तो सूरह कहफ हमें ये सिखाती है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 3 जो है कि इल्म भी इम्तिहान होता है, नॉलेज भी इम्तिहान होती है, कि हमें मतलब इल्म के थ्रू भी, नॉलेज के थ्रू भी, मालूमात के थ्रू भी इम्तिहान लिया जा सकता है। कि ये सोचकर कि हमें बहुत कुछ तो पहले से ही आता है, फिर हमें कुछ सीखने की क्या जरूरत है, या हमें सब कुछ पता है, हमें तो हर एक चीज पता नहीं। कामिल इल्म सिर्फ उस रब्बुल इज्जत का है, पाक परवरदिगार का है, हमारे रब का है। बाकी हर इंसान की नॉलेज कम है, हर इंसान को उतना ही पता है जितना अल्लाह उसे मालूम कराना चाहता है, जितना उसे इल्म देना चाहता है। हर इंसान की नॉलेज उतनी ही है। कामिल बस रब की जात है, उसी को पता है। क्यों?
یہاں پہ ہمیں کون سا واقعہ ملتا ہے سورہ کہف میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جن میں دونوں لوگ سفر کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، پر خضر علیہ السلام مطلب کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، بچے کو قتل کر دیتے ہیں، اور یتیم بچوں کے مال پر جو مطلب جس گاؤں میں انہیں، جس شہر میں انہیں کھانا پانی نہیں دیا جاتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پہ وہ دو بچوں کے مطلب ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، تو مطلب وہاں پہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو اللہ وہ صحیح کر دیتے ہیں، تو ٹوٹی ہوئی دیوار کو وہ صحیح کر دیتے ہیں. تو مطلب موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیوں کر رہے ہیں یہ وہ، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے نا، وہ بھی اللہ کے کتنے محبوب بندے، اللہ کے پیغمبر، لیکن انہیں یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو الگ علم دیا ہوا ہے، غیب کی چیزیں جاننے کا علم دیا ہوا ہے اپنے حکمت سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو الگ علم دیا ہوا ہے. تو ہر کسی کا علم الگ ہے، ہر کسی کی نالج الگ ہے، کامل وہی رب کی ذات ہے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں، اللہ کے ہر فیصلے کو ہمارا دماغ سمجھ نہیں سکتا کہ ہماری لائف میں کیوں ہو رہا ہے، کس انٹینشن سے ہو رہا ہے. ہمیں جو چیز غلط لگ رہی ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بری لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پر ہمارے لیے وہ کل کو بہتر ہے، اس لیے ہمیں اللہ وہ دیتا ہے. اور کوئی چیز ہمیں بہت محبوب ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے، پر اللہ ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے، ہمیں وہ چیز نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے رب کو، ہمارے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز آگے جا کے میرے اس بندے کو دکھ دے گی، تکلیف دے گی، اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ وہ چیز ہمیں نہیں دیتا، بھلے اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ علم سے سورہ کہف میں یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے کہ طاقت، پاور دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جس کے پاس بہت پاور ہو جاتی ہے، جیسے بادشاہ ہے یا بڑی بڑی ہستی ہے، بہت زیادہ پاور ہے، وہ کیا سوچتے ہیں میرے برابر کوئی نہیں ہے، یا تکبر آ جاتا ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ دے کے پاور، دے کے بادشاہت، دے کے طاقت دے کے آزماتا ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے، یہ چیز کر سکتا ہے، تو وہ دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ہاں دیکھوں، مطلب یہ اپنے سے جو نیچے، جو یہ اپنی طاقت کا استعمال انصاف کے لیے کرتا ہے یا ظلم کرنے کے لیے کرتا ہے. تو جیسے کہ ذوالقرنین کا واقعہ بتایا آتا ہے سورہ کہف میں، کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کا گزر ایک شہر سے ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں یاجوج ماجوج سے بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ مطلب یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں، تو وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے. اور ذوالقرنین بادشاہ ہوتے ہوئے، پاور والے ہوتے ہوئے، بہت پاورفل ہونے کے باوجود بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کے سے اور ان لوگوں کے بیچ میں وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا سے. تو طاقت کا بھی استعمال انہوں نے انصاف کے لیے کیا، انہوں نے خدا کی رضا کے لیے کیا، تو وہ کامیاب ہو گئے. تو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، علم ہو، مال ہو، دین ہو، اور بادشاہت ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، جو بھی ہے آپ کے، تو یہ چاروں چیزیں آزمائش ہیں، ان میں پورا اترنا. اور دجال سے کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہے نا، ان چاروں چیزوں کو لے کر آئے گا. وہ مال میں بھی بہت زیادہ ہوگا، وہ نالج میں بھی بہت زیادہ ہوگا، وہ طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوگا، اور وہ مسلمان کے، وہ لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا، وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہٹانے، مطلب انہیں بہکانے کی، انہیں اپنے رب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. ہر کسی نے،
मतलब हर किसी को पनाह मांगे। और हमारे नबी ने, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1450 साल पहले ही बता दिया था कि जो सूरह कहफ की, जो सूरह, एक तो सूरह कहफ हर जुमा के दिन पढ़ेगा, जो उसके लिए एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक नूर नूर ही नूर है। और दूसरी बात, जो सूरह कहफ की तिलावत करे, जो 1 से लेके 10 आयत तक हिफ्ज कर ले या पढ़ता रहे, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और 10वीं आयत जो है वो दुआ जो असहाबे कहफ ने मांगी थी और अल्लाह ने उसके बदले कैसी मदद फरमाई थी उनकी, कि उन्हें गार में पनाह दी, उन्हें ना वो मरे, ना उनका जिस्म खराब हुआ, ना उन्हें किसी ने पकड़ा, मतलब ना उनका ईमान खराब हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नींद सुलाई और 309 साल तक उनकी हिफाजत की। तो दुआ करने से, जो इसमें दुआ है वो 10वीं आयत है, जो दुआ वो कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला ने हमें ये एक चाबी दी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि सूरह कहफ में दज्जाल के फितने से हिफाजत है, यानी माल, ताकत, इल्म, नौलत से वो मुसलमानों पर, वो हर किसी पर वार करेगा, पर बचाव कहाँ है? गार में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की पनाह में। हर चीज को छोड़कर हमें अल्लाह की याद को पकड़ना है और इस सूरे को, इस कहफ, सूरह कहफ को पकड़ना है। कहफ का मतलब ये होता है गार। इस गार की सूरे को पकड़ना है और जो असहाबे कहफ ने दुआ मांगी थी, हमें वो दुआ पढ़नी है। और इंशाल्लाह नियत करें कि 1 से 10 तक की आयत जो है सूरह कहफ की शुरुआत की, उसे याद कर लें, हमेशा हिफ्ज करते रहें और मुझे दुआ में याद रखें। और हर जुमा को कोशिश करके हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।